ani musomanna a denmisɛn ka fara maakɔrɔba kan Mali kɔnɔ wali Mali kɔ kan aw minnu bɛ kan an lamɛn wali minnu bɛ n'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ Fonba Media ale ka page sanfɛ hakaja Lalabi ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ an ka foli ni tanu bɛ di aw ma Ala folen kɔ ka barikada ka sɔli ni ka o caya ka kisi ni tanga ni ka o ɲini Aminata den ani Abulayi den a n'a so dunke salimanw bɛɛ lajɛlen kelen kelen na ani fɛn fɛn mana kɛ a ka sira jɛlen kan ka se alikiyama jɔ kɛnɛ ma an bɛ sɔli a bɛɛ lajɛlen kan bi nin waati kofɔlen ale kɔnɔna na n'an bɔra yen an bangena dɔw de fɛ o de ye mansaw ye cɛ yanfa ani muso yanfa an b'an tɛgɛ fila d'an kɔ an fa n'an baw ye k'u k'an sama dugawu la kɛnɛ ko nin ye a sigitɔ ye n'an bɔra olu la maa dɔw y'an dege baara in na u bɛ wele ko karamɔgɔw n b'a fɔ karamɔgɔ ma cɛman jara k'a salamu aleykum fɔ wɛnsɛ sigi kɔnɔ k'a ni ce kalanden degeli la baara in na dɔɔni dɔɔni o hukumu kɔnɔna na an bɛ sɔrɔ ka munumunu ka promoteur fo o ye diyagoya ye an kan sabu ale de ye kumasen suganti Mohamed Abu Jafar Jabate n'a ka denbaya directeur Adaya Sanu Kɔnɛ directeur programme Basi karamɔgɔ Mulayi Ture ne ko karafe bɛ vie bolo vie landry ale cɛsirilen don baara in na walasa diɲɛma bɛ se ka bɔ an ka kunnafoniw kalama cogo min radio sanfɛ ale de ka wulikajɔ b'a to an mankan bɛ fan bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i ka dɔn bi an ni maa bɛ ɲɔgɔn bolo maa min tɛ maa kura ye kɛnɛ in kan an ni maa bɛ ɲɔgɔn bolo bi an bɛ se k'a fɔ kɛnɛ tigi a bɛ nin ka to a bolo ka d'a kan an b'a bisimila mɔgɔw kama an b'a bisimila ɲɛfɔliw kama diɲɛ kɔnɔ ani diɲɛ kɔ kan lamɛnni bɛ kɛ radio fɛ cogo min Bamakɔ hakaja jamana kɔfɛ mɔgɔ b'an lajɛ bɔlɔlɔ sira fɛ o de hukumu kɔnɔ bi ani tiɲɛtigi denkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ min n'a ye san damadɔ sɔrɔ boli la sa a ye san damadɔ sɔrɔ boli la ni nkalon don ale bɛ boli buruburu dɔrɔn tiɲɛ bɛ na a b'i tigɛ k'a la garaw dɔrɔn a minɛlen don nka tiɲɛ i b'ale de gɛn k'a gɛn ka tila k'i jɔ k'a tatɔ lajɛ ko ko ne ma nin ko ɲɛ dɔn dɛ a y'i t'a ɲɛ dɔn Ala de b'a ɲɛ dɔn a ko to Ala ma o k'a ɲɛnabɔ n'i k'i b'a ɲɛnabɔ i yɛrɛ ka ɲɛnabɔ cogo la i bɛ sɔn k'a tiɲɛ i yɛrɛ ma nka n'i ye Ala kɔnɔ a bɛ ɲɛnabɔ Ala ta la i bɛ sago sɔrɔ o de kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔ bi an bɛ bɛɛ fo dɔnnibaa bɛɛ a ɲuman bɛɛ a sɛbɛ bɛɛ an b'a bɛɛ fo fɛn o fɛn bɛ sira dɔ kan ko dɔnni don k'a dabɔlen don ka adamadenw dɛmɛ Ala kama Ala kira kama an b'a fɔ a bɛɛ ko bɛɛ ni ce faso dɛmɛli la nka Lalabi ka wale ɲuman dɔn a ka sira dayɛlɛli la sira min n'a y'a di diɲɛ ma diɲɛ ka kɛ sira fɛ bɛɛ ka k'a fɛ o kama an bɛ Lalabi fo k'a ni ce o la o hukumu kɔnɔ a b'an bolo kɔrɔ n'an b'an bolo kɔrɔ kunfalen o de ye wasa ye Lala denkɛ a b'i denkɛ n'a ti kɛnɛ min kan n'a ye Mohamed ye dɔrɔn a b'an kunna ye komi Lalabi b'an kɛrɛfɛ ka d'a kan Lalabi dusukun a hakili a kɛwale a ka taabolo a fara bɛ ɲɔgɔn kan ni cɛ damadɔ de la o de la ko cɛfarinya man ɲi dɛ n ye cɛfarin tɛ dɛ n'i ka cɛfarinya banna jɔn b'i kɔ n'i ti jɔn bɛ Ala ye Lalabi kɔni sɔn an t'a kuma caya an b'a fɔ Mohamed ye salamu aleykum Ala waaleykum salam tabarakalla ina ma kuma daminɛ an b'a fɔ auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya rafi wa darajati wa kasf al-ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ala ma salli wa bakila ka ni ma kama sudi mo ay kama sudi be tɔrɔtigi de bɛɛ bɛna maa min ka tɔrɔtigi ka farajɛ farafin bɛɛ bɛna maa min ka tɔrɔtigi ka o de ye Gawusu Kalilu Bɛtilala de kalise ala maa dogolen tɛ bilen Lalabi denkɛ a ka kuma a ka den kelen tasuba n'o de ye Mohamed Lalabi junior ne bɛ ka kuma i fɛ bi arama n tilalen b'o la n bɛ kanubagaw fo ka lamɛnnikɛlaw fo maa o maa bɛ ka lamɛn nin waati n b'a bɛɛ fo adama kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ yɛrɛ fo ani ka technicien ani radio directeur ani n ka manager maa n b'a fo Fonba Media n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ a tɛ siri la a ma k'a dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a fo ale foli kɔfɛ maa kanubagaw fo ani lamɛnnikɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ dɔgɔninw fo dɔgɔnin jumɛn a b'u Lalabi aramistage des frères des Zomasi aramistage dere ne ka bɛ a bɛ diɲɛ fa jumɛn sisan a bɛ Kulubali nin waati na a b'u Lalabi aramistage ani fulakɛ ani Sɛki Lalabi o bɛ Kulubali jamana kan o bɛ ka cɛw ta kelen kelen Kulubali alors n y'a fɔ n ka kuma na n y'a fɔ n ka kuma na n ko turabu la ko ɲɛbali tɛ yen ko o tɛ ɲɛ o tɛ na turabu donna ma n bɛ nin fɔ yɔrɔnin na n dɔgɔnin a b'u Lalabi ka to Kulubali
ni ko sira fi o glare ka man ko ko nya ba tisa ko fi parce que ndogani kadi ko awo sigatala mama dogoni de abu lalabi abu ses awo ndogoni fena no yi fi lalabi ndogoni kadi ko ju ko so be même si ko sin ndogoni ko so be ke mafu na bu yanga awo ndogoni fulen ko fe be jona ko dona bawfu so kengere la ma be ki ka para ka donna ibado ita do ayi tanga fare na ko doni baka ne bi fo ki to isbara na bu yanga na be ka awo ni chi parce que ande ka mo do bare dan ba be kili mais komi awo flatte na be kili o fla fo eta flare mais ci en voilà o te kan tigara fe aya o te tani no ko do bali o te ko do na fe o fela to arranger ana ma woni ma ni ko do na ba fo le ko fe ko amul ma na ko mi ya fa de ko fe ka la ya fa kuma o yi fa kana dai bi ka sira ka ko fo le ko fe aha mina mbafla sike o di amana na ganai awo am bafla aha o di amana sebe am bafla o di amana nashi am bafla o di amana yiri ni chi o di tana wajalo awo an tana wasa ne ba ka ne kuju fuka se fa dana da parce que ne ma ala ne ma kira ne mbafla ni yo ah oui ne mbafla fu awo tana wajalo an tana wasa mbaw fo le ko fe awo mina jofo o di anga jena ala ha ma yana ma se mai da ma kala mulen president ba Omar Sen bafo aywa afiya fula nga metri bawo akufu chena artificial wala kam mode mwadna be toko to jamana ya be de fo chena jamana ga andaka ni be atara wala de ma fiya dara habi kan ngado ba ma trabu ke ka jemi na wa be kefani daga ni mo so aka be ko fa na wala ya fo wala kam mode ka kan invite mita to mita dere amba afule ngo fe amina ngajena Allah hara fo no yi sanvan wa fima mo masudan folo masudan folo awo dara habi masudan awo na suduna mali be lafiya na suduna farafina be lafiya awo na suduna jere be lafiya ko ndambo jere be lafiya abika mo ngai na mo kile sur la ka fara sa jere be lafiya sikata adama dara habi fo lengo fa ma fara ni ci ala kan dara habi kan sikata lala habi fo lengo fa ma fara ni ci ala sun tuko di ka dara be dawo ma o ni lala be don waso kunya ala fe ami wasu na ala yamuna parce que ala ya son gausu kale betla anga wari ma sura ma to ma sura ma dala ma sura ma foi ma sura ko sa mala ni ni nga kuma ni la kuma yesu na ala salama ala sa ni ma beja minu be ka anja timine bololo ka je fanta ani nani belejele na ba fe ka bo an kuna foni kalama lala be ka ko dogole na bangele abi soro meja mi sanfe ba se be fomba meja ni yo se be doro bi sinka couleur ni do dima couleur ni ni bleu ikilika ka ka do bani lalabi ka image kura korole diɲɛ don da denw ta a yɛrɛ ta a ka kunnafoni a ka kibaru a ka animateur an bɛ daga mo de kɔnɔ i bɛ kunnafoni jɛlen bɛ sɔrɔ o tuma na an bɛ taa ni kow ye ɲɔgɔn da fɛ Mohamed Lalabi n ye bisimila dɔ kɛ kɛnɛ kan ka d'a kan ko ni jɛmukan ma dɔ kɛ a bɛ dɔkɛla de wele maa min cɛsirila ko dɔ la ka nɔ bɔ anw bɛ bisimila dɔkɛbali kɔni i ti jansa hakɛ o kosɔn o ka dɔkɛ kama ne y'a kanu tuna bɛɛ e ne ka ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔtigiw ka haju kama dɔ bɛ se ka dilan cogo di yiri la dɔ bɛ se ka dilan cogo di turabu la dɔ bɛ se ka dilan cogo di ala tɔgɔ la dɔ bɛ se ka dilan cogo di cɛbi saba la dɔ bɛ se ka dilan cogo di kilisi la dɔ bɛ se ka dilan cogo di dɔnnifin yɛrɛ la min ye sira wɛrɛw ye ne ni bɛna baro kɛ bi fɛn fila dɔrɔn kan t'a sama fɛn fila turabuden kelen an bɛ baro kalite saba k'a kan turabuden kelen an bɛ baro kalite saba k'o kan yiri kalite saba an b'o ta ka baro saba ka kalite kelen bɛɛ kan o kɔfɛ ka kɛnɛmɔgɔw ta u k'o ka haji fɔ Mohamed Lalabi n'a kura ka bɛn waati min ma an bɛ baro ne ma tigɛ waati ma voilà n'a bɛ kuma tɛrɛ la waati yɛrɛ bali ok donc o la an b'a teliya a ti gɛlɛya an b'a kɛ kumaw ye kuma minnu bɛ surunya walasa lamɛnba bɛ wasa cogo min na Mohamed Lalabi ni turabuso ne de delila ka baro k'a kan nka n seginna ka miiri turabuso in na a ka di i ye ni fɛn ka di mɔgɔ o b'a yira i ye nɔ de y'a la o y'i yɛrɛ tɔgɔma ye turabu ma di
n'i ye Madi fɔ n ye k'a so fɔ n ye k'a valeur fɔ n ye kan'a jɛɲɛ n'i y'o bɛrɛbɛn dɔrɔn an bɛ fɛn 3 ta min degun bɛ anw kan an bɛ kuma o kan an bɛ sɔrɔ ka na yiri qualité 3 fɛnɛ ta k'o degun fɛnɛ kuma kelen kelen an bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw fɛnɛ ta Madi fɔ ne ba Ala ka ɲi yɛrɛ a bɛ ka ɲi tabarika Ala ka ɲi yɛrɛ a bɛ ka ɲi bi an kumana Madi kan awɔ bi yɛrɛ an kumana Madi kan Allahu akbar parce que n'a ma ko mɔgɔ ba de don awɔ o ye ci karisa bɛ kɛ fɛn ye walima karisa tɛ kɛ fɛn ye f'a ka sɔrɔ ba ɲuman de b'i bolo i kana i tɛ ka den wolo ye bilen dɛ den ɲuman siga t'a la den ɲuman wolo cogo di f'a ka sɔrɔ ba ɲuman de bɛ yen siga t'o la Sunjata ye bangeni ye k'a bila wolo fo n tɛ wololen ka bangeni kɛ dɛ bangeni ma kɛ dɛ badu tɛ yen furu tɛ yen ni badu tɛ yen furu tɛ yen ni badu tɛ yen mɔgɔ ba de bɛ i ka fini ko ka jɛ pasi o de ye Mahadi ka so ye k'i ka fini ko ka jɛ pasi mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a kɛ o ba tɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kɔni tɛ olu b'a tɔrɔ mɔgɔ ba de b'i ka fini ko ka jɛ pasi o kosɔn anw ba de y'an ka nɔnɔ kɛnɛ ye awɔ i y'o fɔ sisan nɔnɔ kɛnɛ jɛman pasi o de y'an ba filɛ n'i ye ɲininka Mahadi la n bɛ jaabi Mahadi la yɛrɛ n ka kuma Mahadi kan n bɛ sujudi bɛ turabutigi ye fɔlɔ a sɔnnen don o turabutigi ye jɔn ye Nɛrɛ Habi n t'a a kuma janya kosɛbɛ Mahadi ye turabuden ye Kɔlɛbanso den don munna ne ko ko Kɔlɛbanso den de ye Mahadi ye Mahadi ye fiɲɛ ye n'i y'a mɛn turabu fiɲɛso den fɔlɔ o de ye Mahadi ye Mahadi ye fiɲɛ ye wa a ka teli kojugu turabuden dafalen don parce que jinɛ don a dira jinɛw ma a dafalen tɛ Mahadi ye turabuden min dafalen tɛ mais Mahadi nana turabu so 3nan na o de y'a ka badu so den a bɛ so 3nan de la a so 3nan o de kosɔn su 3 b'a la su 3 de b'a la an b'o kɛ cogo di su 3 Mahadi sen ye su ye a kɔnɔbara ye su ye a dusukun ye su a kunkolo dɔrɔn de ɲɛnama ye kunkolo dɔrɔn de ɲɛnama ye o la sisan n'i bɛ fɛ ka Mahadi yɛrɛ bɛ ci 2 kelen o de ye Mahadi ye Mahadi ani badu so den don fiɲɛ don san fiɲɛ don san fiɲɛ kelen Mahadi ye san fiɲɛ de ye fiɲɛ mun don a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o de ye Mahadi fiɲɛ o fiɲɛ bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali sisan an bɛ ka Mahadi fiɲɛ kɔsɔmɛ an bɛ k'a san ni Mahadi fiɲɛ tɛ diɲɛ yɛrɛ tɛ yen diɲɛ tɛ yen siga t'o la o de la ne ye Mahadi kanu ni m'a kanu ko fiɲɛ don dɛ ni m'a kanu ko turabuden ɲuman don dɛ ni m'a kanu ko a ka teli dɛ a kanu ko n y'o f'i ye ka tɛmɛ ne se k'o mais Mahadi kɔni n bɛna fɛn f'i ye Mahadi la bi n ma deli k'a fɔ ka ye fɔlɔ n m'a fɔ émission na fɔlɔ n m'a fɔ kalanbulon kɔnɔ fɔlɔ n m'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ ka ye fɔlɔ a bi ye n ka don ye kuruturu don a daminɛ turabu so 3nan na n'i dun ye 3 fara 5 kan o 8 o y'o ye o de kosɔn Mahadi kɛra Kɔlɛbanso den ye o kosɔn Nɛrɛ Habi ko Kɔlɛban fila bɛ turabu kɔnɔ Kɔlɛban fila Mahadi ye dɔ ye Musa fana ye Kɔlɛbanso den ye Musa fana ye Kurusɛ Musa y'o ye siga t'a la n'i ye ci n'i ye ɲininka Mahadi la n bɛ nin f'i ye k'a fɔ ko Mahadi ye fiɲɛ ye fiɲɛ tɛrɛ de ye Mahadi ye n b'o f'i ye ka da la wa ni ko wɛrɛ bɛ i bɛ se ka ɲininka Mahadi la mais Mahadi ye n ta yɛrɛ de i tɛ don ne m'a jɛ ta o de kosɔn n bɛna baro k'i fɛ Mahadi kan Mohamɛdi Lalabi i kɛlen kɔ k'a nin fɔ an ye n'an k'i ma Lalabi junior an b'i ɲininka fɔlɔ sɔnni an bɛ se nɛgɛjuru siraw dili ma lamɛnbaaw ni lajɛbaaw ma Mohamɛdi Lalabi i y'a yira an na k'a fɔ Mahadi fiɲɛ don a ka teli Mohamɛdi Lalabi mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan a bɛ k'an lamɛn parce que aw fɛ baro la anw bɛ fɛn de fɛ min bɛ fɔ mɔgɔw dɔrɔn u b'a kɛ wa u bɛ nɔya la wa don o don maakɔrɔ b'a fɔ an ye ko alihamudulilayi Lalabi n'a denw ye nin fɔ an y'a k'an kɔni jɔyɔrɔ sɔrɔ an mako b'a la i ka se k'a fɔ ne mɔgɔ min kɔnɔna gannen don a b'a fɛ ka baara de kɛ a ye kɔrɔn bolo a ye tilebi bolo a ye nasi dira a ma sɛbɛn dira a ma ɲɛsi sɔrɔ a la ka baara sɔrɔ Mahadi a bɛ se k'o kɛ wa ka baara sɔrɔ Adama Mahadi bɛnko tɛ yen maa min bɛ k'a f'i ye o t'a bɛnbaga de ye sinon Mahadi tɛ se foyi la maa o maa bɛ yen n'i bangena i bɛ fiɲɛ sama o kɔni jɛlen don ni Mahadi dɛsɛra yan dɔrɔn sani ɲɔ bange don sinon Mahadi tɛ se foyi la mɔgɔ min k'a ye baara ɲɛ o bangena don kosɛbɛ ni mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ ka fiɲɛ minɛ ka bila Mahadi Idrissa ba n'i ye Mahadi Idrissa i taara la i ma taara a bɛ jaabi baara ko la n b'a d'i ma sisan nkalon ɲɛ kelen a di i
bɛ jɔ cogo bɛ la ka maa di sɛbɛn dɔrɔn an t'a di ma ka caya quoi b'a di ma kɛcogo fila fɔlɔ ye na si fɔlɔ filanan sɛbɛn de ye i bɛ maa di sɛbɛn dɔrɔn i yɛrɛ si hakɛ la n'i b'i si hakɛ dɔn i b'a sɛbɛn i si hakɛ la k'a ka sɛbɛn de ye k'a ka nasi fana ye sɛbɛn de ye i b'o tun ni finibolo mun bɛnna kari kɔnɔ ni mɔgɔ ni sama bilen o finibolo i b'o ta dɔrɔn i bɛ maa di tunu ye sɛbɛnden tunu ye i b'a bilen nasi i bɛ maa de sɛbɛn i si hakɛ k'a ka nasi de i b'a kɛ nasi k'a ka bidɔn kɔnɔ i b'a min i fari la ka se tile hakɛ ma alimani tɛ kalaya la yanni i tɛ se tile hakɛ dafa ala bɛ baara nɔgɔya i ye cogo t'a la i bɛ baara kɛ o wajibi don tabarikala maa minnu bɛ yen ma tila fɔla maa minnu bɛ yen n'i tɛ si hakɛ dɔn kuma bɛ yen parce que maa caman bɛ yen n'i si hakɛ dɔn o ka ca bana si caman ye musa den yɛrɛ o de ka ca mais n'i tɛ si hakɛ dɔn lala a b'i ko a ko maa minnu bɛ yen n'i kun ka dɔn i tirise i yɛrɛ ka ɲi o i ma ɲi o dɔnni ka ɲi o dɔnni ma ɲi o a ka sɔn i bolo k'o de ye sifuru dɔ bɛ yen k'o ye universitaire de ye a bɛ sɔn bɛɛ bolo a bɛ kɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ o de ye 55 ye o de ye 55 5 fila sɛgin fila o ye disi de e ka zuru bɛ nin n'i ye zuru bɛ dɔrɔn e de bɛ na o ye ala yɛrɛ de Allah huwa o de la i bɛ maa de sɛbɛn dɔrɔn siyɛn 55 ka taa nasi i b'a mun i fari la tile 50 ani tile 5 a hali danga b'i kɔ yanni o don ka dafa ala b'i bolo mɛn yɔrɔ d'i ma yɛlɛma cogo t'a la tabarikala walima o to yen sa n'i y'o bila sisan maa di dusu e k'i jɔ cogo bɛɛ la maa minnu bɛ yen bɛɛ bolo k'e tɛ ka fɛn bilen k'e ye diɲɛlatigɛ ko o daminɛ a ma se ka laban i bolo parce que kolonmabaliya man ɲi ayi o de ye kojugu ye i b'i jija n'i donna ko o ko la i ka ko daminɛ ka di a laban man di la i b'a fɔ a tigi ye dɔrɔn k'a k'a jija cogo bɛɛ la musow ka kolifu kelen tɛ dɛ kolifu bamanan fu ye ne bolo sɛbɛfu u bɛ den fitinin kɔni n'i y'a kɔrɔ sɔrɔ o i y'a kɔrɔlen sɔrɔ o mais kɛrɛnkɛrɛnnen la n'i y'a kɔrɔlen sɔrɔ o de ka ɲi adama i b'o susu de k'a si k'a mun k'a ka daba ye ka maa den sɛbɛn papiye jama sɛbɛn siyɛn 40 ani siyɛn 5 ne tɛ k'ala la mais n'i ye nin kɛ jinɛ de maa tɛ nin kɛ k'i tɛ kɛ fɛn quoi i tɛ se ka kɛ adama n'o kɛra dɔrɔn b'a yɛrɛ ko ko yɛrɛ de tiɲɛ a filɛ sa dɛ i b'a fɔ a ye dɔrɔn ko sɛbɛfu n'i y'a kɔrɔlen sɔrɔ o de ka teli o de ka ɲi mais n'i m'a kɔrɔlen sɔrɔ n'i ye kɔrɔ sɔrɔ i b'a sigi k'a mugu bɔ ka ɲagami i ka langiri la ka maaden sɛbɛn papiye jama sanfɛ siyɛn 40 ani siyɛn 5 45 cɛ nin kɛ sɛbɛnden ye k'a bilen kun bari yanni kɛra sɛbɛn sugu cɛ i bɛ yɔrɔ ɲini o siga t'o la an ka taa to baarako de kɔnɔ mɔgɔ dɔ bɛ ye baara sɔrɔ Madi kɛra sababu ye baara in sɔrɔ k'a sinsin baara yɔrɔ in na kana bɔ yen e ye ko laban fɔ sisan n hakili la i y'o jaabi nɔgɔya kɔnɔ mais mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ baara la o kɛlen don ka kumaniya ka bɔ a ka pilasi ma i b'a sɔrɔ kalan min b'a la a tɛ ɲɛma yen si la ala kama ɲɛma n bɛna turaden saba d'i ma sisan o turaden saba o de ye mɔgɔ jigiya tigɛlen k'i bɔ jigilatigɛ kɔnɔ k'i bila i ka hakili ka pufari kɔnɔ k'i bila i ka haji kɔnɔ n b'a f'i ye sisan n'i ye Mahadi ta ka fara Sulemana kan parce que Mahadi n'i y'a fara Sulemana kan a bɛna Lawusina di Lawusina ye mɔgɔ jigi tigɛlen a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la ne bɛ ko mun na ne ka masaya in ne ka nin baara in est ce que a bɛna laban wa walima a tɛna laban e jigi tigɛlen i b'i jija cogo bɛɛ la i kana foyi kɛ i bɛ Mahadi ta dɔrɔn i bɛ Mahadi sɛbɛn siyɛn 24 ka Sulemana sɛbɛn siyɛn 24 ka Lawusina sɛbɛn siyɛn 24 i b'o nasi fara ɲɔgɔn kan i b'o kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ tila tuguni i bɛ Mahadi ci ka Sulemana ci a bɛna wolo ni Lawusina mun ye i b'a o fana sɛbɛn siyɛn 1 dɔrɔn Mahadi kunkolo i bɛ mun fɛ i b'o don yen Lawusina sen min bɛ duguma i tɛ mun fɛ i b'o don yen adama i k'a ko k'a fɔ danga bani i ka mun i fari la n'i b'a mun sisan i b'a mun tile bintɔ la walima tile bɔtɔ la mais ni ne b'a kɛ tile bɔtɔ la de a bɔtɔ tile bɔtɔ la sumala fɛ o de sumala fɛ tile bɔtɔ la n'i y'i ko k'a ban dɔrɔn e ka nasi dɔrɔn k'i taga dɔrɔn i ka mun i fari la ka taa baara la o baara kelen i tɛ jigin bɛɛ yɛrɛ de yɛlɛmacogo t'a la parce que Sulemana bɛ a bɛ k'i dɛmɛ n'ala hakili ka Sulemana n ko nin perewu b'aw de ka so a perewu b'aw fɛ yen dɛ alimami nana bɛ an ka daba baasi tɛ Mohamɛdi Larabi an bɛ t'o kɔnɔ ka d'a kan an bɛ mako ko de la ko in daminɛ n'an sera ɲɛfɛ an bɛna se banabaatɔw ni yɔrɔ ma Mohamɛdi i kɛlen kɔ k'o bɛɛ sɔrɔ i sabatira i yɛrɛ bolo i ye pilasi sɔrɔ mais sɔrɔ ti baara in kɔnɔna na sabu mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ jɔyɔrɔ b'a la ten mais foyi t'u bolo a jɔyɔrɔ bɛ yen
ala ka ɲi habi ka ɲi ala ka ɲi gawusu kɔli bɛɛ la habi harise ɲina marto jijuru feere maa minnu bɛ yen i baara la i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ o baara la hali mɔgɔ dɔ ma fɛn sɔrɔ a ka di e ye ka fɛn sɔrɔ o baara la tura den kelen toujours maa di ko dɔ koyi an bɛ yen an ti bɔ a tɛ maa di kɔnɔ a ye fiyewu i b'i jɛ sa minɛ dugalen furabulu dugalen furabulu a filɛ ka taa mɔgɔ ka fɛ dugalen furabulu ɲini i bɛ dugalen furabulu ɲini i b'a tigɛ fo den 111 i bɛ tila ka maa di kelen ci a bɛɛ sanfɛ terikɛ i k'a suba nin n'i y'a su nɔnɔ min bɔra joli ni kolo ni bu ni ɲɔgɔn cɛ i b'o dɔn o de ye misi nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ quoi a yɛrɛ yɛrɛ sigilen ɲɛnɛ min bɔtɔ la a ba la ci la yɛrɛ n b'a fɔ nɔnɔ ko dɛ ayi o ta nɔnɔ ko dɛ mana fɛn kɔnɔ taw fɛnɛ n'i ye nɔnɔ kɛ sisan n'i ye nɔnɔ sɔrɔ sa na o b'a sɔrɔ i dugalen furabulu den 111 ɲini bari Mali su yɛrɛ ye bɛ 111 de ma i bɛ sɔrɔ ka Mali kelen ci dugalen furabulu kelen bɛ sanfɛ fo da i bɛ sɔrɔ ka kolo kɔnɔ k'a susu ka sɔrɔ ka nɔnɔ in k'a sanfɛ k'a ɲagami ɲɔgɔn na adama bari ka di i b'o k'a la barika min ka di i b'o kalabani suma duman don o don i bɛ to k'a wusu n'i y'a wusu diɲɛ dugu de ala bɛ sɔn o don yɛlɛma cogo t'a la Ablaye Mamadi a to tan ala kama a to tan an k'a to tan an bɛ numéro di ka sɔrɔ yɔrɔ ni sigi cogow fɔ lamɛnba ni kanuba ye an bɛ sɔrɔ ka layidu talen ni ala sɔnna ma ka dɔw dafa a la sabu a yɛrɛ y'a ye 30 minutes tɛ sɔrɔ ma di ka nin dakuruya damadɔ kan Mamadi ye bɛɛ lawasa kalanbulon yɔrɔ wɛrɛ tɛ Sotiba sɔrɔsiw ka logement n'i bɛ Bamakɔ fan o fan walima i bɛ Mali fan o fan weleli kɛ nɛgɛjuru 3 bɛna d'i ma sisan i bɛna lajɛ bɔlɔlɔ kan walima minnu bɛ Bamakɔ a ye numéro ta k'a sɛbɛkɔrɔ sigi sɔmi an ka kari ɲɔgɔn na fayida dili la o hukumu kɔnɔna na maa minnu b'a fɛ k'u tɔgɔ sɛbɛn ka turabu kalan ka yiri kalan k'a dɔn ala bɛɛ ni sɔnfɛ lala a bɛ ni ce lala bɛ ni ci lala bɛ ni ci nin ye kuma ye wa nin ye kuma ye lala bɛ yɛrɛ b'a dɔn ɲɛ nin fɔ kun min na o kosɔn e min b'a fɛ ka na kurukuru dɔrɔn kelen kɔni i bɛ Bamakɔ fan o fan bɛɛ b'o dɔn sira kelen min bɛ taa kurukuru dɔrɔn minɛ dɛ i k'i buguma kana i bolilen kɔ i bɛna boli ka Sɔnbugu cɛ ci ka continuer i bɛ ɲininkali kɛ k'u ka labo yiri la n'i tɛmɛna labo kan dɔrɔn dɔɔni para ɲɛ 100 bɔɲɔgɔn i kini yan fan filɛ dɔrɔn ne bɛ se ka jigin kini bolo fɛ ten o b'a sɔrɔ pɔn b'i ɲɛfɛ i t'i yɛrɛ pɔn sanfɛ i sasɔn soleil yɛrɛ kun na n'i ye maa o maa ɲininka ye ko n bɛ taa Larabi fɛ a fɔ ko maa dɔ sɔrɔ la min y'i se kan i bɛ don kare kɔnɔ dɔrɔn ka boli ka na don surasiw ka logement kɔnɔ a yɔrɔ bɛ komi a tɛ bugu mais a tɛ bugu tɛ i bɛ don a kɔnɔ ka dɔɔni boli pharmacie da fara ye kare gale i ka don a kɔnɔ ka kare compte kelen kare filanan min bɛ balontan terrain ma i jɔ terrain kunna i k'i bɛ taa Larabi fɛ i b'o bolo ɲɛ sɔrɔ porte la walima weleli kɛ i b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn ka turabu kalan i b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn ka yiri kalan 1111 carte bɛ yen dɛ i b'o ta Larabi ka sariya radio la an t'a fɔ k'a tɔ to i t'ale ko k'o ma f'i ye o tɛ fɔ an da la anw b'a bɛɛ fɔ i t'a bali k'a ɲɛ dɔn 1111 hali ni ne Adama taara a ni m'o kɛ n tɛ Larabi lasɔrɔ dɛ mago kɔni na dɛ n mago bɛ Larabi la ci wɛrɛ la n b'a lasɔrɔ nka kalan ani kelen don nɛgɛjuru sira 2 bɛ yen o kama i b'a gosi san Musa Jan bɛ kun fɛ numéro gale 77 01 16 16 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 67 01 16 16 numéro sabanan n'o ye Mohamed Larabi yɛrɛ i mago b'a la su ni tile téléphone t'i fa numéro t'i fa numéro kelen 64 72 72 72 n bɛ segin a kan 64 72 72 72 n'i y'a gosi diɲɛ waati waati Mohamed Larabi bɛ kun min fɛ n bɛna numéro ninnu di tubabukan na Mali ye jamana ye an bɛɛ ma lakɔli kɛ bamanankan in y'an bɛɛ jɛ bɛɛ b'o mɛn numéro gale n'o ye kalanbulon numéro ye permanent diɲɛ waati bɛɛ n'i y'a gosi bi jaabi numéro gale ale 77 ani 7 n'o ye 72 ye k'a tugu ɲɔgɔn kɔ fu ni kelen i bɛ zoro kɛ ka 1 tugu a la 10 ani 6 o kɔrɔ i bɛ 1 kɛ ka 6 kɛ 16 tuguni ka 1 kɛ ka 6 kɛ a faamuya o numéro gale ye filanan i bɛ 6 kɛ ka 7 tugu a la ka fu kɛ ka 1 kɛ ka 1 kɛ ka 6 kɛ ka 1 kɛ ka 6 kɛ hakili la bɛɛ bɛ nin dɔn dɛ
n'ala sɔnna ma o ye kalanso numéro 4 ye Mohamed yɛrɛ ka numéro filɛ 64 n'o ye ka 6 kɛ ka 4 kɛ 7 ka 2 tun b'a la 7 tuguni ka 2 kɛ 7 tuguni ka 2 kɛ o kɔfɛ n bɛ segin a kan o de ye ka 6 kɛ ka 4 kɛ ka 7 kɛ ka 2 kɛ ka 7 kɛ ka 2 kɛ ka 7 kɛ ka 2 kɛ 6 ni 4 kɔfɛ a tɔ bɛ 7 ni 2 ye fo ka taa fɔ Mohamed Lalabi hakili la numéro lamɛnbaaw y'a sɔrɔ kalan cogoyaw la maa min b'a fɛ ka turabu kalan ka kɛ komi Lalabi denw a sira surumani dilen filɛ aw ma Mohamed Lalabi an bɛ bɔ turabu kɔnɔ pewu an bɛ segin ka na yiri kɔnɔ n'an bɔra yiri kɔnɔ n'an auditeurs ta n'an b'a kuncɛ aw ka jaabi ko dɔ bɛ sen na an da bɛ sɔn ka s'a ma bi baro kɔnɔ ni Ala sɔnna ma sabu jaabi in hakili la delili kɛra a sɔngɔ bɛrɛ bɛnnen don sisan Mohamed Lalabi an bɛna yiri la